কথায় আছে না, অন্যের জন্য গর্ত খুললে সেই গর্ত নিজেকেই পড়তে হয়। ভিডিওটা দেখো। हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। কথায় আছে না, অন্যের জন্য গর্ত খুললে সেই গর্ত নিজেকেই পড়তে হয়। ভিডিওটা দেখো। हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा।